Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nagkinahanglan ka ni ining mao nga kamatuoran igsoon. O nga kining mga tawhana nagadawat na mga igsoon ko sa bautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Apan doon na pa'y kulang kanila mao ang balaang espiritu. Mao hinungdan nga diin ang mga apostoles si Pedro ug si Juan nagaampo alang kanila. Hallelujah nga magadawat sila sa balaang espiritu. Then laid they their hands on them and they received the Holy Ghost. Og ilang gipandungan kini mga tawhana sa ilang mga kamot. Ug ang maong mga taong magtotoo nakadawat sila sa balaang espiritu. None of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Kay wala pa may usa kanilang nakadawat sa balaang espiritu. Igo pa man lang silang nabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Ang bautismo sa ngalan ni Jesus importante. Apan di kinahanglan nimo nga magadawat ka sa balaang espiritu igsuon ko. You need the Holy Ghost sa imong kinabuhi. Sa dihang gibautismuhan ka sa tubig pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, wala nimo madawat ang balaang espiritu. When you are baptized, you do not receive, hallelujah, the Holy Ghost. That's the reason why in baptism gikinahanglan bautismuhan ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Dinhi nasayop ang pipila ka mga tao nga nagtuon sa Biblia. Nga nagtuo sila nga ang hustong bautismo, ang bautismo sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Kaya ang ilang pagtuo nga diha sa bautismo, ang imong madawat may imong madawat ang balaang espiritu. Diha nasayop ug napakyas ang pagsabot sa daghan. Ngano igsuon kay ang sugo sa pagbabautismo, dili man ang pagbautismo sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu, kundi ang Biblia ni gayon bautismuhin sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Sa diha nga ikaw pagabautismuhan, dili ka gibautismo, wala ka bautismuhi sa Amahan, sa Anak ug Espiritu. Apan gibautismuhan ka sa ngalan igsuon ko. Noon kung sa man ang pangalan, matud pa ni Pedro sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 38. Hallelujah! Maghinulsol ay matag usa kaniyo ug magbabautismo kamo sa ngalan ni Hesukristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. That's the reason why if you have not yet been baptized in the name of the Lord Jesus, you need to be baptized.